Walay tao nga nagtanom karon na mo ani na pagkaugma sa iyang gitanom. Moabot pa na og pila ka bulan or pila ka tuig diha pa na niya maani ang iyang gitanom. Ing ana pud ang pagbuhat og content mga paps, dili dayon na to makuha ang sweldo dahyon, kinahanglan pa na nato hagoan antosan para makamit ang inaasam na sahod ni Meta. Diri sa pagblog-blog walay gipili nga pagkatao, taas man ka og ranggo or ubos man ka nga pagkatao, kita tanan diri pantay-pantay rata. Kay si Meta wala namili og mga tao na gusto magblog. Ang ato adiri kugi og pag-antos kay og dili ka mag-antos sama sa ginaingon nila dili jud ka masantos. Diri sa pagblog-blog dili ni pagwapohay or pagwapahay para masweldohan. Kay unsaon man na imong pagkagwapa or pagkagwapo og ulawon ka sa camera or wala kay talent na kahiya nimong buhaton. O tinuod ng istorya nila na mas daghan og views or dalira mo taas ang followers kung ang babae kay sa lalaki kung magblog-blog. Kay ang babae man gud samot nag-sexy kagwapa ka unya. Dili ka maulaw sa camera, dalira jud na mo click samot nagnaa kay talent. Pero ang uban diha magpa-sexy nagmaayo para mapansin ni Meta, halos makita na ng tahong nila para mapansin lang jud. Dili na pwede diri sa Facebook. Ma-violation hinuon ka ana. Ang atoa radyo diri magkugi lang og buhat og video kada adlaw. Bahalag bisan unsa na video na basta dili lang mga bawal parihas anang naay mga dugo nagsumbagay or mga bastos kay ma-restrict jud ka ana. Magkugi ra jud ta diri unya diri sa pagblog-blog. Wala ni pasipsipay, dili ni parihas anang manarbaho ka nga daghan kaayo tag mga kauban na kusog kaayo mo palakas sa amo mga sipsip kaayo para lang mo taas ang sweldo or ilang ranggo. Diri sa pagblog-blog bisan walay lahmi na imong video tan-awon, bayaran gihapon na ni Meta basta monetize na ka. Pero mas nindot jud tong video na engaging, entertaining kay taas jud na og views ug syempre dako og bayad kay nindot man imong video. Unya masuko na pud ng uban mo ingon na masweldohan lagi kung monetize na ka. Unya ikaw nga nagtan-aw unsaon pud nimo pagka-monetize og perte man pud nimong tapulana. Dapat magkugi kag upload og video kada adlaw kay ang uban pud diha nagpukos sa pagpadaghan sa ilang followers. Huna-huna abisan unsa nakadaghan sa imong followers. Ayaw pagdahom nga kanatanan mo tanaw na sa imong video. Pukos ipudog pagpadaghan sa imong video. Kay once nga na kay video nga mo trending, diha ka makahakot og daghang views og daghang followers. Unya mangutana na pud ka og unsay content. Kay naglibog ka unsay buhatong content kada adlaw. Sa tinuod lang dili jud ta mahutdan og content kada adlaw. Huna-huna kada adlaw ta nagtrabaho, kada adlaw ta naglihok. Bisag naa ra ka sa imong balay kanang pamahaw paniudto og panihapon og mga trabahoon, sulod og gawas sa imong panimalay, pwede na siya himuon nimo og content. Bisan nang hugas ra ka og plato diha. Unya videohan nimo imong sarili, unya buhatan nimo og istorya. Ang video mag voice over ka. Bahalag dili match imong istorya sa imong gibuhat nga video, mag-istorya kag mga bisan unsa na maka-entertain sa mga viewers. Ug kabalo ka mo pakatawa mag-istorya kag kataw-anan. Ug kabalo ka mo istorya og mga hugot pwede kaayo or maghatag kag mga tips about bisan unsa kutob sa imong mga nahibaw-an. Pwede na kaayo na siya himuon nimo og content. Parihas ani akong gibuhat karon nga nagluto raman ko diri og itlog, kinsa may ganahan mo tan-aw ani og dili nako ni buhatan og istorya. Kay sa pagblog-blog labi nagingon ani ra imong gibuhat, dili importante na lami kag giluto diha. Bisan pag magluto ra ka diha og ispalto, unya buhatan nimo na og mga mahinong dahnon na istorya siyor jud ko nga naay mo tan-aw ana. Di man ni dili tanang viewers video ang gitanaw kung dili istorya ang gipaminaw. Kay nalingaw ba sila or naa ba sila'y nakat-onan depende sa imong gipang istorya kung comedy ba or naghatag kag mga tips about bisan unsa. Ug bago pa ka nagsugod unya nagul ka kay gamay ra ka og views halos dili kaabot og 100, normal ra jud na kay ni agi pud ko ana sauna. Ug gusto ka nga magka-views ka ug madagdagan imong followers, makipag-engage ka sa ubang content creator. Pero ang proper na engagement kay humanon sa nimo pagtan-aw ang video diha nakamo react ug mo comment sa ilang video. Ug kinahanglan related rapod sa video, imong gi-comment unya sumpay lang sa baba ug count me in para dili kaayo lain tanawon. Kay ang uban man gud bisan tutorial ang content ang i-comment kay count me in, let's go payakap or uban pang tawag sa makipag F to F. Okay raman pero imong i-comment related ra sa video nga imong gi-commentan. Diha na kamo sumpay sa last part na count me in or uban pang tawag sa makipag F to F. Sa mga nag-istorya nga bawal daw mag-comment og mga count me in or uban pang tawag sa makipag F to F, dili na tinuod asa mana makita ng mga pangalana sa mga policy ni Meta. Di ba wala? Nahimo ra ng bawal kay giabusaran paggamit mag-comment ka ana ayaw sunod-sunod butangi og limit para dili ka ma-restrict. Naay nangutana nganong nikalit daw og sutoy ang count sa akong followers karon. Kay last week nakita daw niya 200,000. Raman daw to. Iunsa daw nako pagpadaghan. Salamat kaayo dol. Imuhad jud di ay kong gisubaybayan. Ang akong gihimo ra jud dol mag-upload lang jud kog original video na walay mga background music. Ug dili ko mamili og akong i-engage madako man o magamay kutob sa mulabay sa akong wall. Ug kinsa tong nakabantay last week or niaging bulan nga halos kapulo
ko mag-upload og video sa Reels sa isa ka adlaw. Kay mao jud na akong ginabalik-balik ninyo pag-ingon dapat focus ka sa pagpadaghan og ma-upload na video kada adlaw. Ayaw pag-focus sa pagpadaghan og followers kay kanang followers nimo bisan pag-unsa nakadaghan. Ayaw pagdahom nga ka na sila mo tan-aw na tanan. Focus ipud og pagpadaghan og video. Kay once nga na kay isa ka video na mo trending parihas sa ACOA last week. Ug kita mo ani, diha man good ka makahakot og daghang views og daghang followers. Sila na mismo mo follow sa imoha bisan wala nimo sila sugo kay nalingaw sila or naa sila'y nakatunan. Kanalang mga paps, salamat og hinaut na sabtan.